नमस्कार। आउ थरे मु आपण माननकु आम ओडिया सब स्कूल पाठरे स्वागत करूअछि। जेपरि कि आमे एही 3 मास जहा आमे ईश्वरंक मुक्त प्रेम विषय आलोचना करुछे। चलंतु एही आलोचना को आमे आगको बढ़ेबा। एही जो सप्ताह पाठ होछि कवनेंटल लव चुक्तिभित प्रेम। यह जानिबा पूर्वे चलंतु आमे सही सदा प्रभु परमेश्वर ठारे विनय रूपे प्रार्थना करिबा। हे आम्भमानक सर्वशक्ति सर्वज्ञानी प्रेमर सागर दयामय अंतर्जमी अनुग्रह परम पिता धन्यवाद अर्पण करुअछु। वर्तमान जो समय आमानकु प्रदान करिअछ जेपरि कि तुम सही शाबस्क पाठ माध्यम द्वारा तुम सही प्रेम तुम सही स्नेह तुम सही कृपा तुम सही अनुग्रह आमे जानी पारिबो। एथि जोगु आमानकु बुद्धि रे ज्ञान रे शक्ति रे परिपूर्ण कर। आओ पवित्र आत्मा द्वारा आमानकु परिचालन कर। आओ परिशेष जेबे तुबे तुम सही सहस्र दूतंक सह आसीबे सेते बेले आमानकु एक वासस्थान दे बोली प्राणकर्ता प्रभु यीशुंक मधुरमय नाम रे एई छोट विक्षेपण अछि सुनि ग्रहण कर। आमेन। बंधु मु आउ थरे आपण मानकु आम ओडिया सब स्कूल पाठरे स्वागत करूअछि। जेपरि मु कहि सारिलिनी भी बासारी छी कि आमे एही 3 मासरे ईश्वरंक मुक्त प्रेम विषय आमे आलोचना करूछु। आओ आज आम एही सप्ताह पाठ होछि चुक्तिभित प्रेम कवनेंटल लव। यह जानिबा पूर्वे चलंतु आम जो सैन्य पद उपरे के देखिबा। आम सैन्य पद निया जाय अछि जहन 14:23 रे। सेठी जहन लेखन्ति जीशु तांको उत्तर देले जदि केही मते प्रेम करे ताहेले से मोर वाक्य पालन करिवो पुणे मोर अनुगम मोर पिता ताहांको प्रेम करिवे ओ आमे माने तार निकट को आसे ताहा सहित बास करिबा। यह जीशु ख्रीष्टंको प्रतिज्ञा जहां शिष्य मानकु से कले। आउ सही प्रतिज्ञा आमानकु भी लागू करूअछि। जे केही ईश्वरंको भल पांती प्रेम करंती ताहांको आज्ञा माने चलंती से मानकु आम जो स्वर्गीय परम पिता अछंती से आम जो त्राणकर्ता जीशु ख्रीष्ट से आम जो पवित्र आत्मा सदा बेले आमानक सह रुहंती तिने उभय से माने आसी आम सह रहिबे बोली साहाय्य करिवे बोली जीशु अपना शिष्य मानकु कहिले। बंधु आमे देखुछु कि जीशु एही परि प्रेम प्रकाश कले। आ ईश्वर प्रेम बेले बेले एही परि संपर्क दर्शाई थाए जेपरि कि आम गुहरे जेते लोक अछंती
ଅଧିକ ବା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ जो कि आम संपर्कीय प्रेम विषय आम कथबार्ता कर जो संपर्कीय प्रेम होची अपना पिता माता भाई भौणी आमर अन्य जो लोक माने आमर घनिष्ठ रूप से संपर्क रे अछंती से माननकु आमे संपर्क रखि थाउ आ सही प्रेम एक विशेष प्रेम ईश्वर आमानक ठारे उपस्थापना होचंती जेपरि कि से उपस्थापना कले कि तांकर चुक्ति ईश्वर एवं तांकर चुक्ति लोक मानक सह आ एही चुक्ति होची एक संपर्कीय चुक्तिभित्ति प्रेम जहा मध्य लागू करे कि जेपरि ईश्वर आमानकु प्रेम करूछंती आ ईश्वर चाहंती जे आम्भे माने मध्य ताहांकु प्रेम करू जेपरि कि आमे द्वितीय विवरण 7:6-9 रे जदि देखिबा सेठी मोशा से संपर्क विषय कहउछंती संपर्क आमर आउ परमेश्वर आउ से जो संपर्क को ईश्वर एहीपरि कथा देछंती कि इंग्रजी रे कहउची लविंग काइंडनेस माने प्रेमीय दयालु प्रभु बा दयालु प्रेमीय प्रेम दया एवं प्रेम से ही दया एवं प्रेम परमेश्वर इज्राएल प्रजा मान को देखे थिले आउ इज्राएल प्रजा मान ठारू ईश्वर भी चाहूले जे ताहांकु से ही परी प्रेम देखांतु बंधु चलंतु आमे आगो को बढ़िबा प्रथम दिनर प्रथम पाठ ता पूर्वे जहाँ मु कहली लविंग काइंडनेस बा दया लविंग माने प्रेम काइंडनेस माने दया बा दया जहाँ में द्वितीय विवरण 7:9 रे पाउछु जो यही जो पद को अनुवाद करा जाइछि कि प्रेमीय दयालु प्रभु यह अधिक भाव वर्णना करा जाइछि कि ईश्वर को प्रेम को यह दर्शाउछि बंधु ताहले चलतु आमे आगो को पढ़िबा प्रथम पाठ देखिबा एठी आमे देखुछु जहा ईश्वर को प्रेम विषय आउ से प्रेम प्रथम राजा 8:23 रे आउ गीत संहिता 10:25-10 रे आउ गीत संहिता 32:10 रे हमें पाउछु सेठी हमें देखुछु कि ईश्वर केबे हेले जो लोक ईश्वर को आज्ञा मान नहांती जो लोक ईश्वर को विरुद्ध रे काम करती जहाँ हमें पापी लोक कहूछु आ जो पद द्वारा आमे देखुछु जहाँ हमें जदि आगो को जीवा देखिबा प्रथम सामुएल द्वितीय सामुएल 22:26 रे से कहंती कि ए जो लोक मानकर मृत्यु रे मु माने खुशी नुह बरं ए जो पापी माने मन परिवर्तन होई ईश्वर पाखक आसंतु बा ईश्वर को प्रेम करंतु जेपरि कि से माने मध्य अनंत जीवन प्राप्त होई परिबे आमे बेले बेले चाहे थाओ देखि थाओ आउ चिंता करि थाओ कि मु एते भलो काम करूछि एते धार्मिक काम करूछि आउ से व्यक्ति एते दुष्कर्म रे भरी अछि आउ प्रभु तमको आशीर्वाद करूछंती बंधु मने रखंतु जेपरि कि आमे देखोछु
कि ईश्वर को प्रेम होउची बिना मूल्य हमको दौरान जहाँ गॉड्स लव फ्रीली माने ईश्वर बिना मूल्य रे मुक्त स्वरूप हमको प्रेम करते आओ जिते भूल आम कले भी से भूल जेपरिक आम स्वीकार करी मन परिवर्तन करी परमेश्वर निकट को आसवा यह हूँ ईश्वर इच्छा यह नुहे जे ईश्वर से प्रेम करूना से जहन 15:13 आम देखुछु कि बंधु जे कि अपना बंधु पाई जीवन दान दे पारे इंग्राजी रे कहा जाउची greater love has no one than this than to lay down one's life for his friend यह महान प्रेम रु एपरी महान प्रेम रु आउ किछि नहीं जे कि अपना बंधु पाई निज जीवन बलिदान दे पारंते आ से ही बलिदान कले जीसु ख्रीष्ट आमानक पाई क्रूसरे हत हेले मृत्यु आमानक मृत्यु वर्ण कले जेपरिक पवित्र शास्त्र बाइबल कह जाउछि से ईश्वर को आज्ञा मानिले एमिति मानिले जे से मृत्यु पाई मध्य हाँ कहले कहीं जेहेतु परमेश्वर आमानक प्रेम करते एक जदि देखिबा आमे मंगलवार दिन पाठ जो देखा कहूँ कंडीशनल रिलेशनशिप शर्त पूर्ण संपर्क जदि आमे माथ्यू 22:1-14 पढ़ा सेठी एक दृष्टांत पावछु आ से दृष्टांत थरे जीसु दृष्टांत द्वारा से मानकु उत्तर देले किपर उत्तर देले से कहले स्वर्ग रे एपरि जने राजांक सदृश्य जे अपना पुत्रंक विवाह उत्सव आयोजन कले स्वर्ग रे आओ सेही उत्सव को निमंत्रित लोक मानकु आह्वान करिवा पाई से अपना दास मानकु पठाइले किंतु से माने आसीबा को इच्छा कले नहीं परमेश्वर इस्राएल प्रजा मानकु बाछिले इस्राएल प्रजा माने परमेश्वर संतान थिले आओ से मानकु प्रथम रे जो निमंत्रण दिया जायतिला से निमंत्रण से मान पाखु आसिला आओ जेबे जीसु आसिले से सदा प्रभु को प्रेम प्रकाश करबा पाई ताको से माने मानिले नहीं तेबे से कौन कले पुनि थरे से अन्य दास मानकु पठाई कहले निमंत्रित लोक मानकु कह कौन कह देखंतु आंबे अपना भोजन प्रस्तुत करछु आमर हृष्ट और हृष्ट पशु गुड़िक मरा जाए अछि समस्त ही प्रस्तुत होइछि आपण माने विवाह उत्सव को आसंतु एपरि पुरी थरे ए जो दृष्टांतर द्वारा देखुछु से ही राजा पठाइले कि सब किछि प्रस्तुत होई अछि तबे आसंतु एबे भी से माने एही पर उत्तर देले जे किंतु से माने ताहा लघु ज्ञान करी केही अपना क्षेत्र को आउ केही अपना वाणिज्य व्यवसाय को चली गले आमे जगत रे एते व्यस्त रही थाओ जगत रे अपना कार्य रे लागी रही थाओ आउ जेबे प्रभु को बार्ता मान को आसे आमे कहू कि मोर वाणिज्य अछि मोर कार्य अछि एटा अछि सेटा अछि बोली अनेक बहाना देखाई थाओ से परि एडी आमे देखौछु तबे आउ बलका लोक ताहंक विदास मानको धरी अत्याचार और बध कले माने देखंतु जो माने निमंत्रण दिया जाइतिले से माननको
ସେଇ ରାଜା ପଠାଇଲେ କି ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବାହାନା ଦେଖେଇଲେ। ତା ବାଦେ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ସେଇ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ତା ବାଦେ ସେମାନେ ବୋଧ କଲେ ବୋଲି ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ତେବେ କିନ୍ତୁ ରାଜା ରାଗି ଯାଇ ଆପଣା ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେହି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ ଓ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନଗର ଭସ୍ମସାତ କଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଆପଣା ଦାସ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିବାହ ଭୋଜ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମାତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ରାଜଦାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରେ ଛକେ ଛକେ ଯାଇ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖା ପାଅ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କର। ବନ୍ଧୁ, ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ କି ସେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ହେବେ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ, ଆଉ ଯେବେ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭକ୍ତା ମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଦେଲେ। ତେବେ ଏ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନେ ଯେବେ ସେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିନାଶ କରିବେ। ଏହା ହଉଛି କଥା। ସେଥିରେ ସେହି ଦାସମାନେ ରାଜଦାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଯାଇ ହୃଷ୍ଟ ଓ ତନ୍ତ ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖା ପାଇଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଲେ ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ଗୃହ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଆସି ସେଠାରେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିନଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖି ତାହାକୁ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? ହେ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ନ କରି କିପରି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଅଛ? ମାତ୍ର ସେ ନିରୁତ୍ତର ହୋଇ ରହିଲା। ସେଥିରେ ରାଜା ପରିଚାରକ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଏହାକୁ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଇ ଦିଅ। ସେଠାରେ ରୋଦନ ଓ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ହେବ, କାରଣ ଅନେକ କହିଲେ, ଏହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଏହାକୁ ବାହାର ଅନ୍ଧାରରେ ପକାଇ ଦିଅ। ସେଠାରେ ରୋଦନ ଓ ଦନ୍ତ କିଳିମିଳି ହେବ, କାରଣ ଅନେକ ଆହୁତ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସୁସମାଚାର ଆମେ ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା, ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଣୁଅଛୁ। ଆଉ ଶୁଣିଲା ବାଧେ ବି ଯଦି ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ମନେ କରନ୍ତୁ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏହିପରି ଆଦେଶ ଦିଏ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେମ କରୁ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ଆପଣା ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ। ତାହା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ। ତା ବାଦେ ଆମର ଯୋଉ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା। ଏହା ଈଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ଯେପରିକି ଓସିଆ ପୁସ୍ତକ 9:15 ଯଦି ଦେଖିବା, ଜେରେମିୟା 16:5 ଯଦି ଦେଖିବା, ରୋମିଓ 11:22 ଦେଖିବା, ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ପଦ ଗୁଡାକ ଆଉ ଯୁଦା 21 ଯଦି ପଢିବା, ଏଇ ଯୋଉ ପଦ ଗୁଡାକ ଆମର ଯୋଉ ଲାଭ କାରଣକ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ, ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ
ଅନେକ ଦରକ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଦର୍ଶାଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର जो कि कंडीशनल रिलेशनशिप माने शर्त पूर्ण संपर्क विषय दर्शाउछि। जेहेतु आमे जदि होसिया 9:15 देखिबा से पाउछ कि ईश्वर को प्रेम होछि अनंत, से कहा को भी घृणा करंती नहीं बा प्रेम करिवार बंद करंती नहीं, से सदा सर्वदा प्रेम करंती। होसिया 15 रे 9:15 रे कहछि मु आओ से मान को प्रेम करिबि नहीं। यह माने देखंतु गोटिए मने रखिबा से मान को मु बिना मूल्य रे प्रेम करिबि। सेई जो होसिया 14:5-4 देखो आओ होसिया 9:15 देखो ता पूर्व रे हम देखो कि से मान को प्रेम करिबि नहीं माने कोन या केबे बुझिया पाई चेष्टा कले कि यह माने देखंतु ईश्वर अब्राहम को प्रेम कले, अब्राहम को संतान को प्रेम कले, याकूब को प्रेम कले, से मान को संतान को प्रेम कले। और से जो प्रेम वर्तमान जाई चली अच्छे मात्र जेपरी जेपरी याकूब अब्राहम को इसाक को प्रेम करुथिले, जेपरी से माने विश्वास रे से माने ईश्वर कथा मानिथिले आज्ञा मानले और से मान को प्रेम कले। मात्र ए जो इस्राएल प्रजा माने जे कि आमे ईश्वर मान को प्रेम करते, यह नुहे जे हमको प्रेम करते ना, मात्र जो लोक ताहां प्रेम करती आज्ञा मानती ईश्वर को प्रेम एक गुरुत्व माने संपर्क घनिष्ठ थाए। आओ जो संपर्क मोर नहीं हेले भी ईश्वर मोर मते प्रेम करुछंती। यह होछि ईश्वर माने ईश्वर केबे हेले काहाकू प्रेम करिवार बंद करंती नहीं। एति जोगु यीशु ख्रीष्ट कहिले जे मोर आज्ञा सबु ग्रहण करी पालन करे सेही तो मते प्रेम करे, आओ जे मते प्रेम करे मोर पिता ताहाकू प्रेम करिवे, पुणी मु ताहाकू प्रेम करिबी और ताहा निकटरे आपनाकू प्रकाश करिबे। एथि जोगु आमे देखुछु ईश्वर तो समस्त को प्रेम करंती, मात्र जो व्यक्ति ताहांको आज्ञा मानती ताहांको आज्ञा पालन करंती सेही व्यक्ति को ईश्वर प्रेम करंती, ता बाद पिता भी प्रेम करंती आओ ताहांको निकटरे से रहंती साहाय्य करंती। जेहेतु जहन 16:27 रे जदि पाउछु कारण पिता स्वयं तुम मान को प्रेम करछंती जेनु तुमे माने मते स्नेह करियछ ओ मु जे ईश्वर को निकटरू आसी अछि ताहा तुम माने विश्वास करूछ। बंधु शिष्य माने विश्वास करुतिले कि यीशु ख्रीष्ट ईश्वर ठार आसु अछंती, ईश्वर ठार आसीछंती आ ईश्वर तांको पठाइछंती आ तांको विश्वास कले आ सेही विश्वास जोगु सेमानंको परम पिता प्रेम कले और यीशु ख्रीष्ट भी प्रेम कले। जदि आमे माने मध्य सेही परि विश्वास करिबा ताले यीशु ख्रीष्ट आमानको प्रेम करिबे। ताले चलंतु आमे आगो को बढ़िबा। ईश्वर को प्रेम होची अनंत, यह माने किसी कार्य द्वारा हम पाउनो अनमेरिटेड जरा में कहूँ कि जहाँ में योग्यता आम योग्यता तो नुहे मात्र जा भी हो जो मानव जहाँ को मना करिथाए से जो अनंत प्रेम पाई योग्य नुहे, मात्र ईश्वर मान गोटे सुजोग देइछन्ते जेतु से मान को प्रेम करते आ सेही प्रेम होची परफेक्ट माने शुद्ध
ଆଉ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଉପର। ଯା ଆମେ କିଛି କରୁ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ହଉଛି ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ, ଅଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। परफेक्ट लव ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପରଫେକ୍ଟ ଲଭ ବା ପ୍ରେମ, ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ, ଆଉ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମ, ଅନନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମ। ଆଉ ସେଇ ଅନନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି କି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜହନ ପ୍ରଥମ ଜହନ 4:7-20 ପଢିବା, ସେଠି ଜହନ ବିଶେଷ ଭାବରେ 7:19 ଏହିପରି ଜହନ ଆପଣା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଲେଖନ୍ତି କି ହେ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁ, କାରଣ ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ। ଆଉ ଯେ କେହି ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠାରୁ ଜାତ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ। ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ। ଗଡ୍ ଇଜ ଲଭ୍, ମାନେ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ। ଆଉ ଏଥିରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାଶିତ, ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଆଉ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ତାହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ वापस କରିନଥାନ୍ତୁ। ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାକୁ ଏମିତି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ କି ସେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ ଆଉ ପ୍ରେମ ବି ପାଇପାରିବ। तो ସେହି जो प्रेम होची ईश्वरଙ୍କ आधार। प्रेम କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ जो ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କି ଆମେ ମନା କରୁ ବା କରୁ, whether we accept it and then reject it in our lives। ମାନେ ଆମେ ସେହି जो ପ୍ରେମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ବା ତାକୁ नहीं बोली करू, सेटा आम उपरे निर्भर। जेहेतु यही जो निर्भर इच्छार निर्भर परमेश्वर मान को देइछन्ति। परमेश्वर को प्रेम करिवा पाए केबे हेले परमेश्वर मानव जाति को जबरदस्त करे नाहंती। से प्रेम करंती आउ से भी तांको जो मनुष्य को प्रेम करंती से मनुष्य भी ताको प्रेम करू, यह होची ईश्वरଙ୍କ इच्छा। मात्र कहा को जबरदस्ती करती नहीं, केबेले से जबरदस्ती करती नहीं। जदि आमे माथ्यू 18:23-25 रे देखिबा, सेठी गोटे दृष्टांत पाउछु जोटी कि पाप क्षमा विषय में देखु। पाप क्षमा विषय में देखु यही जो दृष्टांत रे आमे देखुछु जे जो दास तांको मालिक को जो ऋण नहीं थिले से ऋण वापस करिया पाई तांको पाखरे किछि नथिला, तांको पाखरे किछि नथिला। माथ्यू 18 प्रकार आमे देखुछु कि 10,000 टंका जहा आमे इंग्रजी रे कहूँ 1 talent amounted to about 6,000 denarii। माने से जो समय गोटे टंका जोड़ा देखा वर्तमान समय
होई पारे 6000 टंका। ए जो डिनारी डिनारी होची साउथ अरेबिया माने अरेबिया देशर टंका। आओ एक डिनारी गोटे मूलियारी एक डिनारी होची प्राय गोटे डिनार माने गोटे टंका। जदि आमे माथ्यू तार 20-22 दूरे देखिबा सेठी जने लोक जेबे काम करुथिला 6000 दिन काम करबा पाए गोटे टैलेंट पाई 6000 दिन लागुथिला। देखिबा जदि से दिन को जदि आमे देखिबा राति आओ दिन तापरे वर्ष माने गोटे 300 डिनारी माने 300 टंका आदाय करबा पाए गोटे वर्ष लागुथिला। माने एठी जहाँ हमें देखुछु प्रभु अमानको पाप जिते गभीर थिले भी से क्षमा करती। जेपरी ए जो दास तार मालिक को क्षमा प्राप्त पाई मागिले आओ से मालिक ताकू दया प्रेम देखई ताकू मुक्त रूपे प्रेम कले। जो बाकी जो पैसा देवार जो टंका देवा थिला ताकू से मुक्त रे क्षमा कले आओ कहले तमे आओ मते से टंका दियो नै। बंधु ए जो कहानी द्वारा हमें देखुछु ए जो दृष्टांत द्वारा हमें देखुछु कि आम जीवन रे हमें केते पाप काम करूछु प्रभु को विरुद्ध रे। आ जेबे हमें प्रभु को पाख को जाओ आओ आम पाप को स्वीकार करू आओ कहू प्रभु मोर पाप क्षमा कर से आमर समस्त पाप सब धोई देबे किछि भी रखिबे न। एथि जेहु यीशु कहंती तुमे मुक्त रूपे पाई अछ ए प्रेम आ सेई प्रेम तुमे मुक्त रूप रे दियंतु। एथि जोगु बंधु आम जो क्रिश्चियंस भाई भौनी माने एमिति कार्य करती जहाँ कि प्रभु को प्रेम को दर्शाए। जहाँ में देखो चुके तुम्हें मुक्त रूपे पाई अछ और तुम सही मुक्त रूपे दियो। प्रभु आम को प्रेम मुक्त रूपे कर आमर जो बाकी थिला से क्रूसरे हत ही निज जीवन दान दे से बाकी को भरपूर्ण कले आ से भरपूर्ण द्वारा आमे अनंत जीवन योग्य होई अछु। जीसु को सह रहबा पाई पिता को सह रहबा पाई योग्य होई अछु। आ एई जो योग्यता पाइबा पाई आमे जो प्रेम पाई अछु सेही प्रेम आमे अन्य मानक सह बिना मूल्य रे बांधिबा पड़िबो। जेहेतु परमेश्वर मानक बिना मूल्य रे देले आओ जेपरि कि परमेश्वर एही परी प्रदर्शन कले जे तांको प्रेम आम मानक पाई जेबे आमे पापी थिलु सेते बेले यीशु ख्रीष्ट मानक पाई जीवन दान देले। एही परी 5:8 रे हम देखोछु आ एहा होची एक अद्भुत प्रेम। आ प्रथम जन 3:1 रे एही परी से कहंती केड़े सुंदर प्रेम आम पिता मानक ऊपर प्रदर्शित करंती प्रकाश करंती। आमानंकु से कहंती कि आमे समस्त तांको संतान संतति। जेबे आमे संतान संतति बोली ए जो पवित्र शास्त्र बाइबल रे आमे देखो छु आ जहन घोषणा करंती कि देखो प्रभु को प्रेम केते महान से तांको प्रेम आमानक ऊपर ढालंती आ भरपूर्ण ढालंती आ से आमान को कहती कि तु माने मोर संतान संतति। यह गोटे महा भाग्यवान रो कथा। आ ए जो भाग्यवान पाइबा पाई ए जो प्रेम पाइबा पाई आमे कोन करू अछु आमे सेही प्रभु को ठारे प्रेम करबा पड़िबो जे आमान को प्रेम करे अछु। यीशु कहले
ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି ତୁମେମାନେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏହି ମୋର ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଆମେମାନେ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାଣ୍ଟିବା। ପ୍ରଥମ ଜହନ 3:16 ଆଉ ପ୍ରଥମ ଜହନ 4:7-12 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଜହନ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଉଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ସେ କହନ୍ତି କି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଯେହେତୁ ଯାହା ମୁଁ କହେ ତମେ ସେହି କଥା ଗୁଡାକ କର। ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଦେଖୁଅଛୁ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା, ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରେମର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଥିଲେ ସେହି ପାପ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଦେଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନେ ବହିବାକୁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବାକି ବା ଋଣ ଆମେ ଦେବାକୁ ଥିଲା, ସେ ଋଣର ସୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କ୍ରୁଶ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇ ସେଇ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟ ସେ ଦେଲେ ସେଠି କ୍ରୁଶରେ ଆମେ ମରିବାର ଥିଲା। ମାନେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର କିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କେତେ ଉଚ୍ଚା, କେତେ ଗଭୀର, କେତେ ଚଉଡ଼ା ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ସଦାସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରେମ ପାଇଥାଉ। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଯଦି ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷମା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷମା ପାଇବା। ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେମ କଲେ, ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରେମର ଯୋଗ୍ୟ ହଉ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାହାଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେପରିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ଯୋଗ୍ୟତା ହୋଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରେମର ସାଗର ଦୟାମୟ ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ଅନୁଗ୍ରହ ପରମ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସେହି ସଭା ସ୍କୁଲ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲୁ, ସେହି ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ, ସେହି ଦୟା ବିଷୟରେ, ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟରେ, ସେହି ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଯେପରିକି ଆମେ ସେହି ପ୍ରେମର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବୁଦ୍ଧିରେ, ଜ୍ଞାନରେ, ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନ ହସ୍ତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖ। ଆଉ ପରିଶେଷ ଯେବେ ତୁମେ ତୁମ ସେହି ସହସ୍ର ଦୂତଙ୍କ ସହ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଦିଅ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁରମୟ ନାମରେ ଏହି ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛି, ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେନ୍।